الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام. فصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، آمين يا رب العالمين. Louange à Allah, maître de l'univers. Nous le louons, nous implorons son aide ainsi que son pardon. Que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed ainsi que ses membres purs de sa famille et tous ceux qui seront formés à leur voie jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même le fait de craindre Allah. Craindre Allah, craignez Allah où que vous soyez comme il se doit. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres, de les agréer, d'accepter notre jeûne, nos prières et nos œuvres pieuses, et de pardonner nos péchés. Amin ya Rabbil Alamin. فإخوة الإيمان، تتمة لما بدأناه في الدروس السابقة حول موضوع الصلاة، أهميتها ومكانتها وفوائدها على الفرد، وكذلك آداب قيام الليل. تكلمنا عن فضل قيام الليل وآدابه. في الدرس اليوم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته سنتكلم عن موضوع مهم في هذا السياق، ألا وهو موضوع الأسباب المعينة على قيام الليل. فكثير من الإخوة والأخوات يسألون عن الأسباب التي تعينهم أو تعين المرأة على قيام الليل. حقيقة قيام الليل أمر صعب إلا لمن يسره الله سبحانه وتعالى واتخذ كذلك بالأسباب. فهناك أسباب إخوة الإيمان، وذلك أن الحكمة الإلهية اقتضت أن جعل الله سبحانه وتعالى في خلقه قانونا من سنن الخلق، ألا وهو اتخاذ الأسباب، جعل لكل شيء سببا. إخوة الإيمان، سنبدأ درسنا بقول الإمام الغزالي أو الغزالي رحمة الله عليه، أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة، أحد كبار العلماء خاصة في أصول الفقه من كتبه المستصفى إلى غيره. في كتاب إحياء العلوم الدين لخص لنا، وأنا كذلك لخصت كلامه، لخص لنا بعض الأسباب التي من شأنها أن تعين وتيسر على المصلي قيام الليل. وأبو حامد الغزالي قسم هذه الأسباب إلى أسباب ظاهرة وباطنة، بمعنى العصر، بالكلام بمعنى العصر، أسباب مادية ومعنوية، أسباب مادية ظاهرة وأسباب معنوية روحية. إخوة الإيمان، فقال أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه: اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا. فأما الظاهرة فأربعة أمور: الأول ألا يكثر الأكل فيكثر الشراب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام. أبو حامد الغزالي تطرق إلى مسألة مهمة جدا إخوة الإيمان، سنفصلها فيما بعد، ولكن الإنسان إذا أكثر من الأكل أكثر من الشراب، شرب الماء، وإذا أكثر من شرب الماء يغلبه النعاس، وهذا من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ثانيا ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها الأعصاب، فإن ذلك أيضا مجبلة للنوم. ثالثا ألا يترك القيلولة بالنهار، تطرق إلى أمر مهم جدا ألا وهي القيلولة، وهي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنفصلها بعد قليل. الأمر الرابع الذي تطرق إليه ألا يحتقب، هذا لفظ الوارد في إحياء علوم الدين، وفي بعض النسخ المنقحة قال ألا يرتكب الأوزار والآثام بالنهار، فإن ذلك مما يقسي القلب ويحول بينه وبين أسباب الرحمة، وذلك أن تيسير قيام الليل من رحمة الله سبحانه وتعالى، ييسر الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والأسباب وأما الباطنة فأربعة أمور: الأول
سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا. الإنسان عليه أن يطهر قلبه إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم الأمر الثاني خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. على الإنسان أن يكون في قلبه خوف ووجل وقصر أمل، وكذلك يرجو من الله سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته وتوفيقه. الثالث أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والأثار. فالإنسان الذي لا يدرك فضل قيام الليل لا يتحفز لقيام الليل. فلذلك أوردنا في الدروس السابقة فضل قيام الليل. بدأنا بفضل قيام الليل ومكانته عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الرابع وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان. فقال أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء: أنا من بين الأمور المساعدة على قيام الليل حب الله تعالى وكذلك قوة الإيمان. فهذه من البواعث مما يقوي إيمان القلب حب الله تعالى يقوي الإيمان. وإذا قوي إيمان العبد قام الليل بإذن الله سبحانه وتعالى. Chers frères et sœurs, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cours d'aujourd'hui, on traitera un sujet très important qui est lié à la prière, au sujet qu'on a évoqué les cours précédents. On a parlé sur la prière, l'importance de la prière, les bienfaits de la prière, comme on a évoqué l'éthique et les règles de bienséance à respecter durant la prière nocturne. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on abordera un sujet très important, car beaucoup de frères et sœurs nous questionnent sur les causes et les facteurs qui facilite la prière nocturne. En tant que musulmans, on a tous envie de prier la nuit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais veiller la nuit pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas donné à tout le monde. Il faut faire les causes nécessaires. Et aussi, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi ses serviteurs celui qu'il veut pour l'agréer, pour lui faciliter les choses. Donc, chers frères et sœurs, on abordera les causes et les facteurs nécessaires qui facilitent la veillée nocturne, qiyam al-layl. Il y a plusieurs facteurs, chers frères et sœurs. On va essayer d'énumérer quelques-uns le cours d'aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah, le cours prochain, Inch'Allah. L'un des grands savants musulmans, qui s'appelait Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui comble de miséricorde, qui est décédé en 505 de l'Hijr, dans ce livre intitulé Ihya Ulum ad-Din, raviver les sciences de la théologie musulmane, le sens rapproché de cette traduction. Abu Hamid al-Ghazali a cité des causes et des moyens apparents et d'autres cachés. Avec les définitions de l'ère actuelle, Abu Hamid al-Ghazali nous a donné des causes et des facteurs matériels, palpables, qu'on peut voir, qu'on peut faire, ainsi de suite, et des causes spirituelles. Donc il a parlé des causes apparentes et des causes cachées, qui sont susceptibles de nous aider à prier la prière de la nuit, nous facilite la vie nocturne. Le premier facteur ou la première cause, que le serviteur ne mange pas abondamment, ni ne boit pas de trop, car le sommeil le gagnerait et il serait lourd. C'est un facteur très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans un hadith authentique contre la gourmandise et le fait de manger excessivement, de boire excessivement. Celui qui boit et mange excessivement va dormir impérativement beaucoup. Et cela est contradictoire à Qiyam al-Layl. La deuxième cause, qu'il ne s'épuise pas dans la journée à des tâches lourdes, difficiles, qui ne présentent pas d'intérêt. Donc, chers frères et sœurs, il faut gérer les travaux de la journée et ne pas s'efforcer pour ne pas s'épuiser, pour laisser un peu de force pour veiller la nuit, Inch'Allah. Troisièmement, qu'il ne délaisse pas la sieste dans la journée, car il facilite de se lever la nuit. Le fait de faire la sieste, chers frères et sœurs, ça fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'ici un instant, Inch'Allah, ou dans le cours prochain, on abordera ce sujet avec des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La quatrième cause, qu'il ne commette pas de péché dans la journée, qui le priverait de la dévotion nocturne. Car les péchés privent le pécheur de bien. Et la prière nocturne, ça fait partie de bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qui veut. À celui qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, Abu Hamid al-Ghazali continue et dit, et quant aux moyens cachés, alors ils sont de 4 également. Premièrement, quand le cœur soit épargné, que le cœur soit épargné et débarrassé de toute haine et de toute rancune contre les musulmans, épeuré de toute hérésie et de tout surplus et futilité de bas monde. Donc, chers frères et sœurs, il faut purifier son cœur des mauvaises habitudes, des mauvaises qualités. Parce qu'un cœur malade ne peut pas arriver la nuit pour prier, chers frères et sœurs. Deuxièmement, une peur prépondérante qui ne quitte pas le cœur et une courte espérance de vie. Au contraire, il faut espérer à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il faut travailler dans ce bas monde, gagner sa vie, travailler pour ses enfants, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, tout en vouant tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant tout cela. Ça veut dire il faut avoir un niyya, l'intention que tout cela fait partie des bonnes œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il faut avoir une courte espérance de vie. Car celui qui a cette qualité va travailler beaucoup, il va œuvrer beaucoup pour le delà. Troisièmement, qu'il ait connaissance des mérites de la prière nocturne. Une personne, le croyant qui ne connaît pas, qui ignore les mérites de la prière nocturne, ne sera pas motivé. C'est pour ça, dans les cours précédents, on a évoqué, on a parlé sur les mérites et les bienfaits de la prière nocturne, chers frères et sœurs. Cela nous motive, nous incite à fournir, même à avoir l'intention de faire Qiyam Layl. Quatrièmement, ici le plus noble des éléments qui motivent. Cet élément, c'est l'amour d'Allah et la foi convaincue. Qu'il ne prononce pas un mot dans sa prière sans qu'il ne soit en train de converser avec Allah. Donc, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un facteur qui motive pour faire et raviver cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le fait de prier la nuit, chers frères et sœurs. En plus de ces causes citées par Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais énumérer d'autres causes qui peuvent aider et faciliter la dévotion nocturne. Premièrement, il faut faire les causes nécessaires. Il y a un certain nombre de causes qu'il faut faire. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas manger beaucoup, faire la sieste, ainsi de suite. On va énumérer tout cela, Inch'Allah. Faire les causes nécessaires sans remettre à Allah, التوكل على الله, et éviter les péchés et les actes de rébellion. الابتعاد عن المعاصي والآثام وكذلك مبارزة الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. Si le musulman veut faire partie de ceux qui jouissent de l'honneur de s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala, surtout la nuit, et de se retrouver en intimité avec lui grâce à son rappel au milieu de la nuit, il doit se méfier des péchés. Il faut renoncer aux péchés. On a dit dans d'autres cours, le vendredi, dans d'autres sermons, que parmi les conditions sine qua non nécessaires pour faire un repentir, pour se repentir sincèrement, il faut renoncer au péché. Il faut éviter les péchés, chers frères et sœurs. Car l'on n'assiste pas à celui qui est entaché de péché à pratiquer les prières nocturnes. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas assister une personne entachée, une personne prisonnière de ses péchés ou enchaînée par ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'assister. Donc il faut délaisser les péchés autant que possible. Certes, l'être humain est soumis à l'erreur, mais le meilleur de ceux qui font des erreurs, ce sont ceux qui se repentent à chaque fois. Un homme a dit à Ibrahim ibn al-Adham, l'un des successeurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui fasse miséricorde: je ne peux pas prier la nuit, prescris-moi un remède. Cet homme a voulu un remède qui lui permettra de faire la prière nocturne. Ibrahim ibn Adham a répondu: ne lui désobéis pas le jour, car il t'installe devant lui la nuit. Ta position devant lui la nuit est un honneur qu'il t'accorde. Or, un rebelle ne mérite pas un tel honneur. Subhanallah. Donc, celui qui fasse beaucoup de péchés ne peut pas
avoir cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette faculté de lui faciliter la prière de la nuit. Un homme, chers frères et sœurs, a dit à Al-Hassan al-Basri, l'un des successeurs des compagnons, min al-tabi'in, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ô Abu Saïd, je passe la nuit en un bon état, de santé, et j'aimerais bien pouvoir prier, et je fais même les ablutions, mais je ne prie pas. Il est empêché, il y a quelque chose qui l'empêche. Pourquoi? Al-Hassan al-Basri a répondu, ce sont tes péchés qui t'entravent, dit Al-Hassan al-Basri. D'ailleurs, celui-ci, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, certes, les péchés commis peuvent empêcher leur auteur de prier la nuit et de jeûner le jour. Donc, chers frères et sœurs, parmi les éléments très importants pour faciliter à soi-même, pour s'aider, aider soi-même à faire la prière de la nuit, il faut cesser de faire les péchés, autant que faire se peut. L'insan, il va éviter. Tu dois renoncer, chers frères et sœurs, de faire les péchés, surtout les péchés majeurs. Al-Fudayl ibn al-Ayyad, l'un des grands savants musulmans, a dit, si tu ne peux pas jeûner le jour et prier la nuit, sache que tu es frustré, que tu es un frustré, bien attaché par tes péchés. Tu es enchaîné, attaché par tes péchés. كما قال إبراهيم بن الأدهم قيدتهم معاصيهم وذنوبهم العياذ بالله. Donc, chers frères et sœurs, عباد الله إخوة الإيمان، إضافة إلى الأسباب التي ذكرها الإمام الغزالي، أسباب ظاهرة وباطنة التي تيسر على المرء قيام الليل، سنذكر بعض الأسباب الأخرى المفيدة التي ذكرها أهل العلم من الفقهاء والعلماء ورثة الأنبياء رحمة الله عليهم أجمعين. وهذه الأسباب علينا اتخاذها، وذلك أن من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن جعل لكل شيء سببا. وسنتطرق إلى هذا الموضوع إخوة الإيمان من خلال آيات القرآن الكريم، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين والعلماء العاملين. فمن بين الأسباب المعينة على قيام الليل إخوة الإيمان اتخاذ الأسباب، أي على الإنسان أن يتخذ الأسباب المشروعة، وكذلك التوكل على الله. ولأن قيام الليل إخوة الإيمان رحمة من الله سبحانه وتعالى، قد يوفق من يشاء ولا يوفق آخرين والعياذ بالله. كذلك اجتناب المعاصي والذنوب، فإن المعاصي إخوة الإيمان تزيل النعم، وقيام الليل من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. الذنوب إخوة الإيمان تزيل النعم والعياذ بالله. قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما نستطيع قيام الليل، تعجبوا من أمرهم، كما جاء في أثر آخر عن إبراهيم بن الأدهم، سأله شخص قال له أتوضأ وأقوم الليل، أقوم من الليل، أستيقظ من الليل وأتوضأ ولكني لا أستطيع القيام. فقال لا تعصي الله في النهار لكي يوفقك الله سبحانه وتعالى للقيام في الليل. فابن مسعود رضي الله عنه قال قيدتكم خطاياكم، لو صدقتم الله لأعانكم. ألم تسمعوا قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، في سورة التوبة الآية 46. فالله سبحانه وتعالى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هناك الكثير من المنافقين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نريد للخروج للقتال معك إلى غيره، يلقون أعذارهم، يبحثون الأعذار. فالله سبحانه وتعالى فضحهم بقوله تعالى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يحذرون أنفسهم ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أي لم يعطي لهم هذه الفرصة، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاتخاذ الأسباب إخوة الإيمان. كذلك في حديث آخر إخوة الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أمر خطير علينا أن نكون على حذر، وهذا الأمر بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أن الشيطان لنا عدو مبين. Les démons, Satan est un ennemi déclaré pour l'être humain. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يعقد الشيطان على قافية، أي على رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فالشيطان يريد أن يرقد الإنسان ولا يستيقظ لكي لا يقوم الليل ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يستغفر الله في الأسحار. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Satan va nouer 3 nœuds pour chaque serviteur avant de dormir.
Lorsque le serviteur va dormir, Satan va nouer trois nœuds. Et dans ces trois nœuds, il va souffler, insouffler, il va faire des invocations qu'il va dormir jusqu'au jour pour ne pas faire la prière, pour ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le serviteur se réveille, il fait les ablutions, se réveille, il fait les ablutions avec perfection, et prie Allah subhanahu wa ta'ala, ses nœuds vont il va dénuder ses nœuds, il va être agréé par l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa foi va augmenter. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشيطان فعلى الإنسان أن يحاول أن يستيقظ ويتوضأ ويصلي لكي تنحل هذه العقد. قال ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري: والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس، الإنسان الذي يريد أن تطيب نفسه عليه بقيام الليل، وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكر، وإن كان المصلي شارد الذهن، وكذا عكسه. وإلى ذلك الإشارة قوله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيا. فإخوة الإيمان، هذه من بين ذكرنا إلى العناصر من بين الأسباب التي ذكرها الإمام الغزالي رحمة الله عليه، وكذلك ذكرنا على الإنسان أن يتوكل على الله ويجتنب المعاصي والذنوب، وهناك أسباب أخرى سنريدها إن شاء الله في دروس أخرى. من ذلك على الإنسان أن يقلل من السهر وينام باكرا، وكذلك من الأمور الإقلال من الأكل والشرب والاستعانة بالقيلولة وقراءة الأوراد والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Chers frères et sœurs, on va terminer là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cours prochain, on va continuer d'énumérer d'autres causes et facteurs qui facilitent la prière nocturne. Parmi ces facteurs, le fait de réciter des versets, des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut vite apprendre la sieste pour être en bon état, en bonne forme la nuit. En même temps, il faut éviter l'excès de manger et de boire. Il faut se coucher tôt et il faut éviter de dormir tard. Il y a d'autres facteurs, chers frères et sœurs, on va les aborder dans le cours prochain. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la guidance et de nous faciliter la prière nocturne. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres et de pardonner nos péchés. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، الأيام تمر سراعا سبحان الله. صمنا 9 أيام، تقريب ثلث رمضان ذهب، فعلينا أن نستيقظ من غفلتنا وأن نحاول أن نكثر من الأفعال الصالحات. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتقبل لنا منا آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.